आम सांगरे भगवान अछंती कि नाहांती आमे माने केमिति जानिबा। कारण आमे तो आमर दिन राति एक कर दे थाउ भगवान पूजारे भगवान को आराधन आमे आमर प्रत्येक समय दे दे थाउ। किंतु आमे समय देउछे हेले भगवान आम सहित अछंती कि नाहांती केमिति आमे जानिबा। जदि आमको चारोटी संकेत मिलुछि, जदि आमे एही चारोटी संकेत जानी पारुछे ताहले आमे जानी नबा जे भगवान आम सहित अछंती, आम सांगरे अछंती। एबे जानिबा सेही संकेत गुड़िक कौन कौन। सांग माने आमर धर्म ग्रंथरे आमर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर उल्लेख रही। आम सहित भगवान अछंती कि नाहांती से सबुर उत्तर आमर पवित्र धर्म ग्रंथरे उल्लेख रही। जदि आमे एही पवित्र ग्रंथ बा शास्त्र कथा मानिबा तेबे सेथिरे किछि संकेत विषय रे लेखा जाइछि। आउ सेही लक्षण बा संकेत जदि आमको मिलुछि ताहेले जानिबा भगवान बा इष्टदेवଙ୍କ कृपा आम सहित रही। जदि आमको एही संकेत मिलुछि ताले आमे जानि नबा जे भगवान आम पाखरे अछंती, भगवान आम साथीरे अछंती। प्रथम रे हेउची स्वप्न सिद्ध हेबा। जदि आपण किछि भल स्वप्न देखिले ओ स्वप्नटी सत होई जाए। अनेक थर आपण रातिरे स्वप्न देखुथिबे आउ दिन रे सेमिति घटना घटी थाए। सेतेबेले आपण भाबुथिबे एहाकु तो मु स्वप्न रे देखिथिली। जदि एमिति आपणक सह हेउची ताहेले आपणक सह भगवानकर कृपा रहिछि। एथिपई आपण भल कर्म करि चलंतु, आपणकु निश्चय सफलता मिलिबो। सांग माने आपण माने जहाँ भी स्वप्न राति रे देखुचंती जदि सेही जिनिस आपणकर दिन रे पूरा हो जाउछि, सेही जिनिस आपणकर दिन रे आपण माने जानि पारुछंती, ताहले आपण माने जानि रखंतु जे भगवान आपणक साथी रे अछंती, भगवान आपणको प्रत्येक कर्म रे साहाय्य करूछंती, सफलता देबाको चाहुचंती। द्वितीय रे हेउची स्वप्न रे साधु देवता किंबा मंदिर देखिबा। जदि आपणको बारंबार कौनसी मंदिर बा देवतांकर स्वप्न आसुछि तेबे जानंतु आपणको उपरे देवी कृपा रहिछि। जेउ भगवान आपणको स्वप्न रे देखा दियंती तांकर पूजा निश्चय करंतु। से आपणको सह अछंती ओ आपणको उपरे कृपा वर्षा करूछंती। सांगमानी जदि आपण माने स्वप्न रे साधु देखुचंती, भगवान को देखुचंती, जो भगवान को आपण देखुचंती सेही भगवानकर पूजा करंतु, से भगवान को आराधना करंतु। देखिबे आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थिबो निश्चिंत भावरे पूरा हेबो। तृतीय रे हेउची आपण किछि संकल्प किंबा किछि काम करिबा पई इच्छा करिले ओ ताहा सत होइगला आउ हठात आपणक मनरे किछि आसिला आउ आपण सेही काम को करिबा पई निर्णय कले आउ सेही कामटी सिद्ध होइगला, ताहेले बुझी जाआंतु आपणक उपरे ईश्वरंकर कृपा रहिछि। आपणक पितृदेव इष्टदेवଙ୍କ आशीर्वाद आपणक सह रहिछि। सांगमाने आपण माने किछि गोटे करिबाकू चाहुचंती, मनरे भाबिछंती, हेले से काम केबेठारु पूरा हेउ नथिला, किंतु किछि समय गला परे किछि दिन गला परे आपणकर कामटी हेइ जाउछि। ताहले आपण माने जानि रखंतु भगवानकर आपणक उपरे कृपा दृष्टि रहिछि। भगवान चाहुचंती आपण माने किछि करिकिरी देखांतु, भगवान चाहुचंती तुमे माने सफलता हासिल कर। तो सेथि पई सबु बळ पई भगवान को ऊपर भरोसा रख, भगवानकर पूजा कर, भगवानकर पूजा करी भगवानकर ना नहीं जहाँ करिबाकू चाहुच करि चल। कारण जेतमळे आपणकर काम पूरा होई जाउछि ना, केबे भी हेले भगवान को पचारिबा बंद कर नाही, भगवान को पूजा अर्चना करिबा केबे भी हेले बंद करंतु नाही। नहले आपण माने जदि कौनसी भी काम रे सफलता पाइथिबे ना ताहले सही काम ही पुणी बंद हो जाई पारे। जदि भगवान को आपण माने पूजा करू नांती, भरोसा रखु नांती, निजर कर्म भी करंतु
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ହେଉଛି ଓ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ଜଣେ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ, ସେ କେବେ କାହାକୁ ଡରି ନଥାଏ, ସେ କେବେ କୌଣସି ଲୋକର କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥାଏ, ସେ ତା'ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ସେ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କାରଣ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତୁମ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବି? ଭଗବାନ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣି ନେବୁ। ହେଲେ ଯାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନା କେହି କିଣିପାରିଛନ୍ତି, ନା କେହି କିଣିପାରିବେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ, ନା କେହି କିଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କେହି କେବେ କିଣି ନାହାନ୍ତି, କେହି କେବେ କିଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ। ହେଲେ ତମର ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ କେମିତି? କେବେ ବି ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ କର୍ମ ଠିକ୍ କର, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତୁମ ମନରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ତୁମ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।